like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. مرحبا بالجميع. اليوم جبت لكم فرد لسنة أولى متوسط، تلقاو الرابط في صندوق الوصف أو في أول تعليق باش تحلوا الموضوع. نقراو الموضوع، نقراو الأسئلة ومن بعد حلوه وعاودوا رجعوا معايا شوفوا التصحيح. نبداو نقراو لو تكست. Le brossage des dents. Le brossage des dents est nécessaire pour l'hygiène de la bouche. Ce bon geste doit être effectué 2 fois par jour à l'aide d'une brosse à dents et du dentifrice. Se brosser régulièrement les dents, surtout avant de se coucher, permet d'éviter la carie, une maladie qui détruit la dent et provoque des douleurs insupportables. La dentiste intervient alors pour soigner ou enlever la dent cariée. Très bien. نروحوا للأسئلة. Compréhension de l'écrit. Ce texte parle de l'hygiène de la bouche, l'oxygène, l'hygiène des cheveux. هنا نختار الجواب الصحيح. L'auteur décrit, raconte ou explique. نختار تاني ما بين هادو ثلاثة. Répond par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Le brossage des dents est bon pour la santé. Il s'effectue une fois chaque jour. Le dentiste soigne les dents. رابعا, souligne l'adjectif qualificatif. Se brosser les dents est un bon geste. نقراو بعد نحلو ونشرحو كل التمارين. Trouve dans le texte un mot de la même famille que dents. Trouve dans le texte le contraire, supportable après. Alors, trouve dans le texte, معناتها أوجد في النص. Donc, نصيبو le mot de la même famille, ونصيبو le contraire. 7. Un dent carriée provoque des douleurs. Que veut dire le mot souligner? Provoque, protège, élimine ou cause. نختار واحد منهم. Complète le tableau suivant. Verbe non. هذا الدرس محذوف بصح كاين اساتذه اللي داروه. بروسي، لافي نرجعهم منه. هذا الدرس سموه لا نوميناليزاسيون. الفعل يرجع اسم. 9. Mais la phrase suivante au pluriel. Ce petit garçon aime les sucreries. نرجعها au pluriel. 10. Transforme la phrase suivante à la forme négative. تاني هذا الدرس كاين اللي داره وكاين اللي ما دارهش. دوك نشرحوه. Le dentiste travaille le vendredi. 11. Souligne la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. La carie dentaire est une maladie qui détruit la dent. La production écrite عندك complète en utilisant se couper, se brosser, se laver, se coiffer. Pour rester en bonne santé, il faut. نكمل هنايا في الفرد هذا يعطوكم compléter. الفرد الثاني يمكن يعطيك تكتب les mains avant de manger, les dents après le repas, les cheveux, les ongles. دروك ماذا بيكم ديروا بوز تروحوا تحلوا الموضوع وتعاودوا ترجعوا معايا. الوغ هذا النص على واش يهضر على لو بروساج دي دون. تنظيف الاسنان. قال لك هو مهم جدا لنظافه الفم. سو بون جيست قال لك لازم هذا الجيست نديروه 2 fois par jour. مرتين في اليوم à l'aide d'une brosse à dents بمساعدة الفرشاة الأسنان والدنتيفريس. Se brosser régulièrement نغسل أسناني بانتظام surtout avant de se coucher. قال لك الأكثر قبل النوم. هذا يخلينا نتفاداو لا كاري اللي هي السوسة اللي هي une maladie مرض qui détruit la dent اللي يهدم الأسنان. et provoque des douleurs insupportables ويدير لنا ضر يعني أوجاع ما نقدروش نتحملوها. Le dentiste intervient. نروحوا عند الدنتيست bien sûr. alors pour soigner ou enlever la dent cariée. soit يعني soigner يداويها ولا نحذفوها كامل. enlever la dent cariée اللي فيها السوسة. Alors, ce texte parle de l'hygiène de la bouche, l'oxygène ou l'hygiène des cheveux. Donc, il parle de l'hygiène de la bouche. نظافة الفم. اللي هي le brossage des dents. L'auteur décrit, raconte ou explique. حنا toujours نختارو explique. قال لك هاد لو تكست explicatif ولا narrative ولا descriptive ونقول explicatif. عقلو explique explicatif يشرح.
Le brossage des dents est bon pour la santé. Là, c'est vrai. Le brossage des dents est bon pour la santé. D'accord? Ouagana est nécessaire pour l'hygiène de la bouche. Puisque nécessaire, mohim, donc il est bon pour la santé, les sahatina. Il s'effectue une fois chaque jour. Huma galou, bli, au moins 2 fois par jour. Là, 2 fois par jour. Donc, c'est faux. Parce que gali, une fois chaque jour. Le dentiste soigne les dents. Alors, pour soigner, je connais le dentiste soigne la dent carriée. Il soigne les dents, il asnan. Donc, vrai. Nous avons l'adjectif qualificatif. L'adjectif, yani sifa. Se brosser les dents est un bon geste. Voilà l'adjectif qualificatif. Qui met petit, grand, bon, mauvais. D'où les adjectifs qualificatifs. Trouve le texte, le mot de la même famille que dans. Les mots de la même famille, قلنا كلمات أسماء أفعال ولا اللي عندهم نفس الجذر. شكون هو عندنا dentiste. Dentiste. وعندنا dentifrice. دونك هو قال لي ان مو واحد نجم نكتب dentiste ونجم نكتب dentifrice. قال لك لو كونترير دو supportable اللي هي insupportable. Insupportable. عندنا après العكس تاعها c'est avant. Une dent carriée provoque des douleurs. هذه provoque veut dire يعني synonyme المرادف تاعها protège يحمي لا élimine يعني يحذف كاع يقلع هذيك الحاجه لا. donc c'est cause des douleurs يسبب اوجاع. هذا هو synonyme de provoque. هنا نجي verbe brosser le nom c'est le brossage. نزيد le suffixe age. Laver le lavage. Ce petit garçon aime les sucreries. قالك ديرها au pluriel. Ce pluriel تاعها c'est petit ندير s في الصفة هذا c'est un adjectif. Garçon ندير s. M هو فعل راه يكمل بالاو دونك سي ان فيرب دو بروميير جروب مع il ou elle ندير او مع البلوريال il ou elle avec s ندير ENT لي سكروري. دونك ما تنساوش باللي الاسم صح نزيد له اس سو ولا تسي بصح الفعل يتصرف سينغولير هو il ou elle pluriel هو il ou elle avec s ENT. Transforme la phrase suivante à la forme négative. Négative, ça veut dire نزيد ne ولا ان apostrophe قبل الفعل وبعد الفعل نزيد با. هذه هي. Le dentiste ne parce que الفعل هو travaille ne travaille pas le vendredi. Voilà, le dentiste ne travaille pas. Donc, درنا ne قبل الفعل و pas بعد الفعل. نجو لهنايا la proposition subordonnée relative قالك souligne. حنا شا قلنا proposition subordonnée relative نصيب كي وقبله اسم. Donc, qui détruit la dent هي la proposition subordonnée relative. L'antécédent هو الاسم اللي قبل كي قالك en cadre نديروه dans un cadre. هذا l'antécédent. نروحوا للوضعيه pour rester en bonne santé il faut باش نقعد بصحه جيده واش لازم ندير. donc les mains avant de manger se laver صح. les dents شتجي معاها se brosser. alors se laver les mains se brosser les dents. عندنا les cheveux se coiffer les cheveux se coiffer les cheveux. les ongles أظافر se couper. voilà
se laver les mains avant de manger. نغسل يدي قبل ما ناكل. Se brosser les dents après le repas. نفرش أسناني بعد الأكل. Se coiffer les cheveux. نمشط شعري. Se couper les ongles. نقصص أظافري. فوالا لا فيديو. هذا الفرض الأول. جيسبر يعجبكم. إلا عجبكم ماذا بكم فيه مراجعة تاع كل الدروس. ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني.